Good morning, students. So, in continuation with your general solution of trigonometric function, I have drawn one graph. So, if you look through this graph, it will be easy for you all to remember this in your quadrant format, right? Suppose here in your first quadrant, your theta will be equal to your alpha. In your second quadrant, theta is pi minus alpha. Third quadrant, that is theta equal to pi plus alpha, and in your fourth quadrant I have taken theta equal to 2 pi minus alpha. Now why I have drawn this diagram, I will show you with an easy sum. Okay, for example, kali moi tomolok eta onko disilo 10x equal to minus 1 by root 3 hoine moi yar tomolokor last video to explain korisilo yar jodi general solution ami keneke uliabo lage jodi angle to ki thake negative thake right idia soha tolake prothom ki koriba 10x equal to minus of 10 pi by 6 sir ঠিক আছে তাহলে এইটো জায়গা মই জাস্ট angle ফর্মত লিখিব হলে রেডিয়ান ফর্মত লিখিছো -10 of কি লিখিলো pi by 6 তাহলে নেগেটিভ হৈ গল নেগেটিভ হলে আমি কি লব লাগিব নেগেটিভ হলে আমি কি লও আমি জানিব লাগিব নেগেটিভ 10 অফ কোনটো কোয়াড্রেন্ট হয় यस কোনটো কোয়াড্রেন্ট হয় সেকেন্ডত আৰু কি কৰিবা আমি থার্ড ঠিক আছে this is a shortcut way to remember and to easily find the general solution so now that means a alpha to আমি এটা কি ধৰিব লাগিব a alpha to আমি এটা কি ধৰিব লাগিব সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত মই থিটা ইকুয়াল টু কি লম pi minus alpha তাৰমানে মই pi minus alpha ভ্যালুটো কি হ'ব pi by 6 so this will be ulwa LCM lole answer to kiman ahile 5 pi by 6 yes aru kontu quadrant angle negative hoy third quadrant theta value to moi ki koribo lagbo pi plus alpha tamane pi plus ki hobo alpha value to kiman ahile here next to lole 5 pi by 6 tamane kiman hobo 11 pi by 6 itihale what is the answer to this question that is 5 pi by 6 and 11 pi by 6 okay so in this way you can easily remember the format if you see in your diagram that is given to you teje ami general solution to logala uliabo paro so let me take some questions from your exercise 3.4 now you are asked to find the general solution for the question given here 10x equal to root 3 so ami prothomote yar alpha to lailo so 10x equal to 10 of root 3 value to jano 1060 into radian format ami likhibo lage 5 by 3 that means here alpha is taken to be how much pi by 3 here now তোমরা এই রকম মনে করলে বলে 10 কোড পজিটিভ হয় yes 10 কোড পজিটিভ হয় ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট 10 এর ভ্যালু পজিটিভ হয় আর আমি কোড পাম থার্ড কোয়াড্রেন্ট রাইট এটা হলো থিটা ভ্যালু কিমান হবে so theta is equal to alpha in your first quadrant that means your theta value will be how much pi by 3 আর third quadrant theta equal to কি হবে pi plus alpha that means pi plus pi by 3 so I mean number 4 pi by 3 so these are the answer to the principal solution or eighth answer karon kele tolama mona asile sage x er value greater than equal to 0 hobe lagibo then less than k hobe lagibo 2 pi so what is the answer general solution or answer to ki hobo eta hobo pi by 3 aur eta ki hobo 4 pi by 3 okay so this is 10x so let me take the next question so tomorrow next question to jodi swa what is given here sec x equal to ঠিক আছে so আমি জানিব লাগিব sec x to 2 কোনটো ডিগ্ৰী হয় যদি তোমালোকে উলাব পাৰা তেতিয়া ৰেডিয়ান ফৰ্মত তোমালোকে ইজি হ'ব যেহেতু আমি জানো যে cos 60 ভ্যালু কি হয় হাফ তাৰমানে তেতিয়া হলে cos 60 যদি হাফ হয় তাৰমানে sec 60 টো কি হ'ব 2 আৰু sec 60 যদি ৰেডিব হলে sec of কি লিখিম আমি pi by 3 লিখিম তাৰপিছত তোমালোকে এইটো চাব লাগিব since the value is positive the positive sec or কোনটো কোৱাড্ৰেন্ট হয় yes first quadrant আৰু the fourth quadrant yes
ফার্স্ট আৰু ফোৰ্থত সেকৰ ভ্যালুটো কি হয় পজিটিভ থাকে তো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট তেতিয়া হলে থিটা ভ্যালুটো আমি আলফা হ'ব তাৰমানে since alpha value কি হ'ব pi by 3 that means theta value will be here pi by 3 আৰু fourth quadrant আমি ফৰ্মুলাটো কি শর্টকাট ফৰ্মুলা হ'ব 2 pi minus alpha তাৰমানে 2 pi minus pi by 3 আৰু যদি LCM লোৱা 5 pi by 3 so what is the answer to this question now in question number 2 answer is pi by 3 and 5 pi by 3 are the general solution for the question number 2 that is x equal to 2 okay students next question is question number 3 cot x equals to minus root 3 it is what tan 30 value ki hoy 1 by root 3 so inverse to hoba cot so cot x equal to minus cot 30 hoy 30 to radian form ami ki likho pi by 6 so here alpha value ami ki dhoribo lagibo pi by 6 এতিয়া তোমালোকে নেক্সট ওয়া কটৰ ভ্যালুটো কি আছে মাইনাস আছে তো নেগেটিভ মানে কোনটো কোয়াড্রেন্ট লাইন কৰিব that is second quadrant and your fourth quadrant isn't it so second quadrant ami keneke dekho theta equal to pi minus alpha or fourth quadrant theta equal to 2 pi minus alpha so here let us take pi minus alpha is pi by 6 so pi minus pi by 6 that is 5 pi by 6 right second term we lobo lagibo ja 2 pi minus pi by 6 so here will be 11 pi by 6 তেতিয়া হলে answer কি হ'ব question number 3 কাৰ answer হ'ব 5 pi by 6 and 11 pi by 6 okay so this is the answer of the general solution in terms of cot x equal to minus root 3 ठीक है student so let us take the last question that is question number 4 so cosec x equal to minus 2 so আমি জানো যে sec 30 ভ্যালু টু আমি হাফ জানো তেতিয়া হলে cosec x টু তেতিয়া হলে minus cosec আমি কি লিখিব লাগিব pi by 6 so cosec here is negative so negative কোনটো কোয়াড্রেন্ট হয় third quadrant and your fourth quadrant yes so that is here will be pi plus alpha here and here will be theta equal to 2 pi minus alpha isn't it so theta will be equal to pi plus alpha value is pi by 6 so the answer will be 7 pi by 6 yes and in this case that is 2 pi minus pi by 6 so answer will be 11 pi by 6 so here the answer to this question number 4 is 7 pi by 6 and 11 pi by 6 are the general solution to this question okay thank you the next topic is the particular solution of the trigonometric function ami trigonometric function or particular solutions khini ami keneke uliam yat tumaloke ei pasta formula monot hobo lagibo jetia tumaloke sin x or value equal to 0 paba tetia x or value to likhibo lagibo n pi where n is belonging to z okay here when sin x equal to sin y so x equal to n pi plus minus 1 to the power 1 n into y where n is belonging to z that is integers right so if cos x equal to 0 the solution in case of particular solution hobo x equal to 2n plus 1 into pi by 2 ठीक है in case of your jeta cos x equal to cos y hobo jeta x equal to ki likhim ami 2n pi plus minus y where n is belonging to z पास नंबर टू আছে if tan x equal to tan y তেতিয়া ইয়াৰ solution answer কি লিখিম x equal to n pi plus y where n is belonging to z তোমালোকে এইটা ফৰ্মুলা মনত থব লাগিব পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশন উলিয়াবলৈ ঠিক আছে আৰু জেনাৰেল সলিউশন উলাব হলে তোমালোকে এই গ্ৰাফটো মনত থব লাগিব so now first I will explain property 1 and this formula 1 and formula 2 with a short example. Let's take an example. Suppose question today ahe solve 2 cos square x plus 3 sin x equal to 0. এটা তোমালোকে এরকম মনত থবা
solve কৰিব দিছে তাৰমানে আমি x ৰ ভ্যালুটো ওলাব দিছে বিকজ আমাৰ এই ফাংচনৰ ভেৰিয়েবল কি আছে x তো আমি আগৰ পৰা জানো যে যেতিয়া তোমালোকৰ এনেকুৱা সলভ কোৱেশ্চনছ বোৰ দিয়ে we have to find the value of that particular variable right এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা ইয়াত তোমালোকে সলভ কৰিব হলে আমি কি বুজো আমি ফাংচনটো এটা ফাংচন আনিব এতিয়া যেনেকৈ cos square x আছে ইয়াত আছে sin x তো মই কি কৰিব পাৰো cos square x টো অকমান মডিফাই কৰি লিখিব পাৰো 1 minus sin square x isn't it so I can write this now here 2 minus 2 sin square x plus 3 sin x equal to 0 so here this power is the highest so this is negative so let us try to change the symbol etu plus korbo hole etu minus kori dim right so etu jodi tumaloke swa eta dekhiba it is the quadratic equation isn't it because degree is 2 so etu jodi ami middle term splitting kori koribo paro so kiman hobo 2 sin square x minus 4 sin x plus sin x likhibo paro minus 2 equal to 0 etu step to keneke likhisu jana middle term splitting kori so ইয়াত মই চাব পাৰো 2 sin x to যদি মই কমন লও ব্ৰেকেটত দিব sin x minus 2 plus ইয়াতে হ'ব 1 common that is sin x minus 2 equal to 0 isn't it right so here what we done is 2 sin x plus 1 into sin x minus 2 equal to 0 is not it আমি কি পাইছো 2 sin x plus 1 and the whole sin x minus 2 equal to 0 that means what I can say eta to more compare korbo lagibo 2 sin x plus 1 equal to 0 that means 2 sin x equal to minus 1 tamane sin x or value to eta amar paisu minus 1 by 2 clear and second part to jodi moi compare koro that is sin x minus 2 equal to 0 so sin x equal to 2 right কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে ফাইনাল আনসারটো পাই নাই কারণ আমাৰ মেইন ফাইনাল আনসারটো কি হ'ব we have to find the value of what x isn't it we have to find the value of x so now এটো যদি তোমালোকে চোৱা this case is possible if I say this case is possible but this case is not possible why because আমাৰ কিছুমান এংগলৰ যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰ x ৰ ভ্যালু পুট কৰো আমাৰ probable chance আছে half value টো ওলোৱা isn't it কিন্তু sin or এনেকুৱা কোনো এংগল নাই যত ভ্যালু টো আমাৰ কি আহিব 2 তাৰমানে আমি এই সলিউশন টো উলিয়াবই নৰো কাৰণ আমাৰ কোনো sin or ভ্যালু এনেকুৱা নাই যত আমাৰ 2 আছে yes so আমি এটা প্ৰথমতে কি কৰিম sin x equal to minus 2 এটো যদি জেনাৰেল সলিউশনত কৰিলা তো তোমালোকে হে quadrant form break কৰিব পাৰিলাতেন কিন্তু now your question is regarding what you have to find the particular solution solve বুলি ক'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব particular solution to ওলাব লাগিব ঠিক আছে so আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া sin x equal to minus half আছে তাৰমানে কি লিখিম মই sin x equal to minus sin pi by 6 right now তোমালোকৰ ফৰ্মুলা মই এইমাত্ৰ দিছিলো ফৰ্মুলা কি আছিল যদি sin x ৰ ভ্যালু sin y লগত হয় এটা আমি x ৰ ভ্যালুটো আমি কি লব লাগিব x ৰ ভ্যালু we have to take n pi plus minus 1 to the power n into y is not it this is the main formula jot sin x equal to কি আছে sin y কিন্তু sin y ৰ ভ্যালুটো কি আছে নেগেটিভ নে প্লাস yes it is plus কিন্তু ইয়াত আমাৰ কি হ'ব minus এই minus টো যদি মই চাও মই প্লাস কৰিব পাৰো so minus টো যদি মই প্লাস কৰিব হলে তো আমি সব লাগিব কত so negative কত হ'ব first quadrant negative নহয় yes sin is present in your third quadrant so third quadrant যদি মই লও তেতিয়া মই থিটা ইকুয়াল টু কি পাইছিলো pi plus কি লিখিছিলো আলফা লিখিছিলো তেতিয়া মই pi plus কি লিখিব লাগিব আলফা ভ্যালুটো মোৰ কি হ'ব pi by 6 তাৰমানে মোৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব 7 pi by 6 তাৰমানে মই এনেকৈ লিখিব পাৰো sin x equal to sin 7 pi by 6 meaning is same or not if you write minus sin pi by 6 or if you write sin of pi by 6 7 pi by 6 meaning will be same so কাৰণ আমি angle টো বদলাইছো meaning to the same থাকিব
তোমালোকে যদি মই কওঁ কেতিয়াবা যে sin 7/6 ৰ ভ্যালুটো ওলোৱা তেতিয়া তোমালোকে এইটো -1/2 পাবা তোমালোকে নিজে কৰি চাব পাৰা পাবা নে নোপোৱা ঠিক আছে তাৰ মানে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন আছে ফৰ্মুলাৰ লগত প্লাস প্লাস both the sides sin x = sin y আহিছে sin y to প্লাস তেতিয়া হলে sin x = sin 7/6 তাৰ মানে x to the x আছে y ভ্যালুটো আমি এতিয়া কি ধৰব লাগিব 7/6 তাৰ মানে মই কি লিখিম x = n pi plus minus 1 to the power n into 7/6 where n is belonging to z. This is must. Okay, that means what is the answer? Particular solution to this question is x = n pi plus minus 1 to the power n 7/6 where n is belonging to z. ইটা তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন মাথা ৰাখিব পাৰে মেম আপুনি খালি থাৰ্ড কোৱাড্ৰেন্টটো কিয় ললে ফোৰ্থ কোৱাড্ৰেন্টটো ল'ব পাৰিলেতে ফোৰ্থ কোৱাড্ৰেন্টটো যদি লোৱা আনসাৰটো এনেকৈ আহিব কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া পৰা n ৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰি গৈ থাকিবা হেতু তোমালোকৰ ফোৰ্থ কোৱাড্ৰেন্টৰ ভ্যালুটোৱে আহিব ওকে স্টুডেন্টস এটা চোৱা তো sin টো কোড নেগেটিভ আছিল থাৰ্ড কোৱাড্ৰেন্ট আৰু ফোৰ্থ কোৱাড্ৰেন্ট এটা চোৱা ফোৰ্থ কোৱাড্ৰেন্টটো ললে মই কি লিখিম 2 pi minus alpha yes 2 pi minus 5/6 তো আনসাৰ আমি কিমান পালো 11/6 এটো আনসাৰ একচেপ্ট হ'ব না কাৰণ কেলে তোমালোকে সোয়া 11 into 180 divided by 6 আমি যদি করো এটা ভ্যালু কিমান আছে এটা 30 হ'ব 30 into 330 so 330 টো পড়িব জানো 330 টো পড়িব না yes কাৰণ কেলে আমাৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো কিমান হ'ব লাগিব 360 তলত হ'ব লাগিব ৰাইট so তোমালোকে যদি 11/6 লোৱা তোমালোকে তেতিয়া আনসাৰ কেনেকৈ লিখিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে লিখিব পাৰা sin x = sin of 11/6 right so x = কি হ'ব n pi plus minus 1 to the power n 11/6 where n is belonging to z এনেকৈ লিখিব পাৰা ক্লিয়াৰ so যিকোনো এটা লিখিব পাৰা তো প্ৰথমতে যোনটো পোৱা হেতু এংগলৰ লিখি দিলে আনসাৰটো কমপ্লিট হ'ব you will get the full marks okay no need to do this এটো নকৰিলেও হ'ব এটো ফাৰ্স্ট যোনটো এংগল পোৱা হেতু এংগলত যদি তোমালোকে লিখি দিয়া তেতিয়া হলো তোমালোকে আনসাৰটো পাবা কাৰণ কেলে কাৰণ তোমালোকৰ এতিয়া সোহা প্ৰবলেমটো কি হ'ব এটো তোমালোকে যিকোনো ভ্যালু ললে এটো কেছটো আনসাৰটো x = পাবা কিমান এটোৱে পাবা ভ্যালুটো ঠিক আছে এটো মই কৰি দেখাও কেনেকৈ পাবা মই সোৱা তোমালোকক দেখাই দিম so suppose x = কি লিখিছা n pi plus minus 1 to the power n 7/6 where n is belonging to integer মানে নেগেটিভ হ'ব পাৰে পজিটিভ suppose মই n = 1 লও তেতিয়াহলে মই x = কি লিখিম x = pi plus minus 1 to the power 1 7/6 is not it so pi minus 7/6 so আমি আনসারটো কিমান পাইছো -pi/6 isn't it পাইছনে রাইট আৰু যদি সাপোজ তোমালোকে যদি 11/6 লোৱা তেতিয়াও আনসারটো -pi/6 আহিব সোৱা n ভ্যালুটো কিমান হ'ল 1 তো x = কিমান পালো pi minus কিমান হ'ব 11/6 তো x = কিমান হ'ব -5/6 আৰু 5 -5/6 ৰ ভ্যালুটো আৰু pi/6 value will be same so how you will show here see here sin of -5/6 এটা মই কৰি দিছো so sin of -5/6 ইয়াৰ ভ্যালুটো একে আহিব ঠিক আছে এটা সলভ কৰি so sin of minus sin 5/6 so minus sin pi minus pi/6 ঠিক আছে এটোৰ মাইনাস অলৰেডি আছে ঠিক আছে এটো ফৰ্মুলাৰ মাইনাসটো sin লিখিম
5/6 হ'ব ঠিক আছে 5/6 আহিল কিন্তু সাইনৰ যে এই পাৰ্টটো যদি চোৱা এই সেকশনটো সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত পৰিলে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টৰ ভ্যালুটো কি পাম প্লাস পাম কিন্তু প্লাস এ মাইনাসৰ বস্তুটো কি হ'ব isn't it so I'm getting the same answer not clear তামানে কি হয় এইটো যোনটো প্লাস সেকেন্ড এঙ্গেলটো ললে লেন্থি হৈ যাব কিন্তু মিনিংটো সেমে হয় আনসাৰটো কি আহিব both case যিমানে লোৱা তোমালকে 7/6 লোৱা 11/6 লোৱা answer you will get that is minus half itself okay you will get the same value that's why যেতিয়া আমি particular solution আমি উলাও তেতিয়া আমি এটা ফর্মত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি দিলো এঙ্গেলটো আমাৰ হৈ যায় ঠিক আছে স্টুডেন্ট সো ইমানখিনি আমি আজি বুজিলো about general solution and about particular solution